हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। My channel name is, you have already known about it, the Career 57, and I'm a teacher of math and science teacher. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କ୍ଲାସ୍, ଯୋଉଟା କି କ୍ୟାରିୟର 57 ରେ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ ସାମଲ। ତ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ इंट्रोडक्शन करवा मैथ ओडिशा बोर्ड रो जो मैथ एग्जाम हमर रोची क्लास 10th रो तार आमे इंट्रोडक्शन क्लास रे टिके रिवाइज करवा ता विषय रे जानिबा जे कोन कोन टॉपिक हमर ता विषय रे अछि आउ टॉपिक को केमिति हमें पढ़िबा, हाफ ईयरली रे कोन कोन पढ़िबा आउ एनुअल एग्जाम पई कोन पढ़िबा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रिपरेशन ता विषय रे सब कहबी। जदि भी किसी कार डाउट रुहे देन आपण माने इन्फॉर्म करि परिबे मते। मो कांटेक्ट नंबर होची एटा जोटा कि 7205082551 रे आउ एटा मध्ये व्हाट्सएप नंबर आउ एटा होची मोर ईमेल आईडी जोटी कि आपण माने चाहिले मध्ये कोन किछि डाउट रहले आपण माने कोन करि परिबे ना ईमेल करि परिबे मते। तो आपण माने को अनुरोध रहला आउ केमति कोन क्लास लागिला कमेंट सेक्शन में मध्ये जणाइबे। तो वर्तमान आस 8 चैप्टर को, ए चैप्टर रे कोन हला ना हमर रहिला कोन कोन ना सरल सह समीकरण कोन रहिला ना प्रथम अध्याय रहिला हमर जे गणित दी प्रकार, गोटे हला बीज गणित आ गोटे हला कोन ज्यामिति। बीज गणित रे हमें पढिबा ए 6टा चैप्टर सरल सह समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर प्रगति, संभाव्यता, परिसंख्यान, स्थान ज्यामिति। सेतिर मध्ये उत्तरमाला अछि, ता सहित क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज हमें कांसेप्ट बुझिबा, तापरे एगुडा कोन करबा प्रैक्टिस करबा। सेमिति हमर ज्यामिति रे कोन रहिला ज्यामितिक सदृश रहिला, वृत्त रहिला, वृत्तर स्पर्शक, त्रिकोणमिति, परिमिति, अंकन एवं उत्तरमाला ता ऊपर हम डिटेल्स रे बुझिबा। फास्ट तो कांसेप्ट बुझिबा सहित मु पर्सनल नोट भी बनै छै, हैंड रिटन नोट, जोटा कि मु कमेंट रे देई देबी एवं डिस्क्रिप्शन लिंक रे मध्ये देई देबी। आपण माने जे कमेंट करबे ताको मध्ये देई देबी। तो एइटा प्रथम अध्याय रे हम पढिबा कोन ना सरल सह समीकरण कोन पढिबा सरल सह समीकरण ता विषय मु डिटेल टिके आईडिया दे दोची। सरल सह समीकरण गाज्य बीजगणितिक रूप होची कोन ना x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। माने इतरे कोन थिबो ना चल राशि दीटा थिबो किंतु घात केते थिबो 1 थिबो, जोतिर कि हमहु केतरा ना दीटा मूल्य, केतरा मूल्य ना दुईटा मूल्य बाहर करिया पड़िबो। केतरा मूल्य करे पेले दीटा मूल्य। सेमिति सेकंड विषय हमें पढिबा कोन द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जोतिर तार बीजगणित परिप्रकाश होची कोन ना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जोतिर कि हमर चल राशि रहइबो कि गोटे, किंतु जेतु द्विघात समीकरण मूल्य केते हबो से दीटा मूल्य बाहरिबो कार ना x रो, गोटे मूल्य को दिया हबो अल्फा आ गोटे मूल्य को दिया हबो कोन बीटा। तापर हम डिटेल्स रे पढिबा। देन हाफ ईयरली पई आ गोटे अछि कोन ना स्थानांक ज्यामिति। कोन आसिला ना स्थानांक ज्यामिति रे हम पढिबा कोन ना जीरो डायमेंशन, वन डायमेंशन, देन टू डायमेंशन अंडर रे हमर आसुची कि ना एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बा एक्स वाई स्थानांक ज्यामिति। सेतरे हम कोन पढिबा ना स्थानांक पढिबा, आटो पाद ऊपर पढिबा, मूल बिंदु ऊपर पढिबा, एक्स अक्ष वाई अक्ष बुझिला ता विषय डिटेल रे पढिबा। देन हमें पढिबा जे गोटे सरल रेखा मिनिमम हवा पई केतरा दीटा बिंदु दरकार, दीटा बिंदु जदि दरकार से सरल रेखार दैर्घ्य केते बाहर करो ता ऊपर हमें पढिबा डिटेल रे। सेटू गोटे त्रिभुज हला, त्रिभुजर क्षेत्रफल जदि 0 हला ताबे से गोटे हबो कोन सरल रेखा, तमन से कोन जिवो ना गोटे एक रखिए हे जिवो। कोन जिवो कि पिले ना गोटे एक रखिए हे जिवो। ताले हमर सरल रेखा एक रखिए होबा पई कंडीशन कोन, तापर हम त्रिभुजर पढिबा कोन भरकेंद्र कोन, तापर कांसेप्ट एम सब डिटेल रे पढिबा। देन तो हमर तीनटा चैप्टर हाफ ईयरली पई म एठी लिखि दोची HE हाफ ईयरली एग्जाम, एठी लिखुची HE हाफ ईयरली एग्जाम, एठी आउट लिखि दोची कोन HE कोन हाफ ईयरली एग्जाम। ओके बुझियला। तापरे तापरे म आसीबी कोन ना ज्यामितिक सदृश। तापरे ज्यामिति रे म कोन पढिबी ना ज्यामितिक सदृश। कोन पढिबी रे पिले ना ज्यामितिक सदृश। किंतु मोर हाफ ईयरली पई कोन दरकार ना वृत्त विषयटा पढिबी, वृत्तर स्पर्शक एतरे म कोन पढिबी ना वृत्तर उपपाद्य पढिबी, डिडक्शन पढिबी, केंद्र बिंदु कोन, ज्या कोन, तार व्यासार्ध कोन बुझियला, तार व्यास कोन, तार गोटे कोन हे गला
ନା ବୃତ୍ତ କଳା କଣ ତା ଉପରେ ପଢିବି ସବୁ ଡିଟେଲ ବୃତ୍ତ ଦେନ ଆସିବ କଣ ନା ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡର ପରିସୀମା ଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସବୁ ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ଆମେ ପଢିବା। ଦେନ ପଢିବା କଣ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ କଣ ପଢିବା ନା ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ଚାପ୍ଟର ପଢିବା। ତ୍ରିକୋଣମିତିର ଫାଷ୍ଟ ଦିଟା ପଢିବା 4.1 ଆଉ 4.2 ମାନେ ଇଏ ବି ଆମର କଣ ହାପି ରେ ପଢିବା। ପରିମିତିର କଣ ପଢିବା ନା 5.1 ବା 5.a 5.b ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟରେ ପଢିବା 5.f। 5.a ରେ ମୁଁ କଣ ପଢିବି ନା 5.a ରେ ପଢିବି ବୃତ୍ତ କଳାର ପରିସୀମା କଣ ପଢିବି ନା ବୃତ୍ତ କଳାର କୋଉ ଉପରେ ନା ପରିସୀମା ଉପରେ ପଢିବି। ଆଉ ଯୋଉଟା କି 5b ରେ ପଢିବି ସେ ବୃତ୍ତ କଳାର କଣ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ ନା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ ପଢିବି। ଆଉ ଯୋଉଟା 5a ରହିଲା ସେ ଗୋଲକ ଆଉ କାହାର ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲକ ଉପରେ ପଢିବି। କାହା ଉପରେ ପଢିବି ରେ ପିଲେ ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲକ ଉପରେ। ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଡିଟେଲରେ ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି କିଛି ଟେନସନ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେନ ପରିମିତିର ଚାପ୍ଟର ବି ଆସୁଛି APL ରେ। ଦେନ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଙ୍କନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛିଟା ଅଙ୍କନ ଫାଷ୍ଟ ତିନିଟା ଚାପ୍ଟର ତିନିଟା ଚାପ୍ଟର ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଏଠି ଆମେ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୋଉଟା କି ହାପି ଇୟରଲି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ବି ହାପି ଇୟରଲି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ରହିଲା ଏଇଟା ବି ରହିଲା ହାପି ଇୟରଲି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଇଏ ବି ରହିଲା ହାପି ଇୟରଲି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଇଏ ବି ରହିଲା ହାପି ଇୟରଲି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଆଉ ଆଉ କିଏ ରହିଲା ନା ଇଏ ବି ରହିଲା ହାପି ଇୟରଲି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ କିଏ ଲାଷ୍ଟ ହାପି ଇୟରଲି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଇଏ ବି ରହିଲା। ଓକେ ତ ୟା ଉପରେ ଆମେ ଡିଟେଲସ ଭଲସେ ପଢିବା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ ହେଲା ପଢିବାରେ ତ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପର୍ସନାଲି ଡାଉଟ କ୍ଲାସ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଶେଷ କିଛି ଆହୁରି ଅଧିକ ଡିଟେଲସ ରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ଅଛି ଦେନ ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ 7205082551 ନମ୍ବରରେ। ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର so you can contact with me for more details and for more information and a proper doubt clear session this also and ମୁଁ already ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋର କଣ ନା WhatsApp ନମ୍ବର ତ ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ତ ମତେ ଏଥିରେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିରେ ବିଜନେସ ଆକାଉଣ୍ଟ କାଟାଲଗ ରେ ସବୁ ଦେଇଛି କୋର୍ସ ର ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଡିଟେଲ ଜାଣିପାରିବେ। ନହେଲେ ମତେ କଲ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ମୋର କ୍ଲାସ ଆସିବ। ଫେଜ ୱାଇଜ ଫେଜ ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ବୀଜ ଗଣିତ ଆସିବ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣର। ଓକେ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ ତ ମୁଁ କନସେପ୍ଟ ବୁଝେଇବି। ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝା ହୁଏନି ଏତେ ଭଲସେ। ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ ନୋଟ ସହିତ କନସେପ୍ଟ ବୁଝେଇବି କୋଶ୍ଚିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି ଏକ୍ସାମ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କୋଶ୍ଚିନ ଦେବି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବି ଦେନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫାସିଲିଟି ମୋ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିବ। ମୁଁ ହଉଛି ବେସିକାଲି ଗଣିତ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉଥିରେ କି ରାସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯୋଉଥିରେ ଗଣିତରେ ଆମର ରହିଲା କଣ ନା ବୀଜ ଗଣିତ ଆଉ ଜ୍ୟାମିତି ଦିଟାଙ୍କ ଚାରିଟାଙ୍କ ଚାପ୍ଟର ମୁଁ କଣ କରିବି କ୍ଲିୟର କରିବି। ଆଉ 9th ର କ୍ଲାସ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଗ ଦଶମ କ୍ଲାସ ଏଇଟା ସରିଗଲା ପରେ ଦେନ 9th ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ତ ଦେଖା ହବା କାଲି କ୍ଲାସରେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।